Good morning. May unto alas 10 sa punta guys. Amo ma. Bawas kalay ikaw kay pamasayro. Pamot at tulali. Nata diri sa Chano Garland Street, Cagayan de Oro City. Malapit sa may Dynasty Court Hotel ito. Dynasty Court Hotel yan. Ito naman yung Pulse Music Club. Every din siya ga-open at night time. This street is Chano Street going to Medical Center. Be! Ayan. Bantay-bantay, inampingan kita sa atong pag-drive para makaiwas tayo sa mga disgrasya. Be a responsible driver. Thank you so much. God bless us all.